banennete kurakwa ekdaram gasat kakatsanim shaytan manadado kala sagba samnira sodo kamisru polum banennete kurakwa ekdaram gasat kakatsanim shaytan manadado kala sagso danira sodo እንኳን ጌታ ረዳ እንግዲህ እንኳን ለምትወዳቸው ቤተሰቦችና ሀገር በሰላም መጣ ብለናል። ዛሬኛን ይላከችን እህት እጅጋየሁ ናት። ውድ ወንድሜ እንኳን በሰላም ወደ ምትወዳቸውና ወደ ናፈካቸው ቤተሰቦች በሰላም ተቀላቀልክ። የኔ ውድ ወንድም እንደ አባት የምትቆጣኝ እንደ እናት የምትሳሳልኝ እንደ እህት የምትመክረኝ እንደ ታናሽ የምትታዘዘኝ የኔ ሁሉ ነገር የኔ ትሁት ወንድም እወድሃለሁ። በቆይታ ሁሉ እግዚአብሔር ሞገስ ይሁን። እወድሃለሁ። እግዚአብሔር ይጠብቅህ ኖርልኝ ብላለች። ደግሞ ለውድ አባቴ አንተም እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሰ። በጣም እወድሃለሁ። የምወድህ የኔ ጎበዝ ጠንካራ አባት በጣም ናፍቀኸኛል። እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ ብላለች። ውድ እናቴ አንቺንም እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሰሽ። በጣም እወድሻለሁ የኔ ትሁት የኔ ጠንካራ እናት በጣም ናፍቀሽኛል። እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥሽ ብላሻለች። እንዲሁም ደግሞ ለማስታወሻ እንዲሆን እንስጡት ኒራሶዶ ኒራንደሶዶ ኒራሶዶ ኒራንደሶዶ ከናኒ ናዮ ኒራሶዶ ኒራንደሶዶ ከንሳኒ ናዮ ኒራሶዶ ኒራንደሶዶ ጎቻኒ ናዮ ኒራሶዶ ኒራንደሶዶ ጎታሚ ናዮ ኒራሶዶ ኒራንደሶዶ አንታራኒ ናዮ ኒራሶዶ እና ደግሞ ከስጦታዎች ሁሉ በላይ የሆነውን ስጦታ እግዚአብሔርን ቃል አበርክታለች። ተሰማስቲ ፍቅርህን ግለጽላት ለሷም። በጣም ደስ ብሎኝ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። በጣም ነው የኔ ታናሽ እህቴ፣ በጣም ነው የሚያከብርሽ፣ በጣም ይወድሻለሁ። ባይችሁበት ሁሉ አከብራለሁ። በጣም ከልክ በላይ ነው የወደድኩት። ቴንክ ዩ እናንተንም በጣም አከብራለሁ። የእሷን ጥሪ አከብራችሁ የመጣችሁት ውዲቶችና ውዲ ወንድሞችን አከብራለሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም አመሰግናለሁ። እጋሩን ማስያሜ ከበኩኖ ካባባ ኢዘርሲ ዱቤ ዋሱም ገለጠሞ እንንድቺ ጎንቺ ተባበታ kiዳ ካወቅ ከመደቀባተኮ ኪድነምን ወርቅ ክርስቶስ ላይ ማኔ ኮችኮ እጋር ማስያሜ ኪድኑ ሰዊታ ኮሰዊቱን ደን ዋወንሾ ማታከም ይለኪድነማ ዋማስን ጅጋዮት ቀረንቶኒ ኢለብች ማቱር ቤተ ኢሰምቤኩ ሰሲንቾ አዲስ አበባ ታጋደማኪ ያካ ሳውዲ ፊሳኳን ሎባን ፎቀነቴ ቆንቀተማ ሲዝኮ ሃይከባ ከጆራ ሆነ ማሰቆ ማሰፎል ኦድም ኢላንዲሽ ወበየን ሃይወበይ በየሆነ ኢሰን አሜሪካ በየሆነ እስሚ ተውሉ ወራሶ ዋማሰውን كنوا كبت كواتكوا كنوا واكبروا كنوا ما سمي إسمه سويت ميتان إسكتنا نسلان أمي أديسن واو كبدم إسن خباد ودنو خباد إندو إدا أول إسيلك هرارن سويت أمي توك ماشو كندا يسوع سيدي ساول إيه وايس polum banennete kurakwa ekdaram gasat kakatsanim shaytan manadado kala sagba samnira sodo kamisru polum banennete kurakwa ekdaram gasat kakatsanim shaytan manadado kala sagso danira sodo Nirasodo, nirasodo, kenani na yo. Nirasodo, kendisani na yo. Nirasodo, gochani na yo. Nirasodo,
Gota minayo Antara ninayo Samasha minayo Why me you kane Machen sumane Why me you kane Machen sumane Minat sodo Chundimoen kulutu Yesusi Kelwe amane lamuni manesi Wara udlani hen yoge chomanise Wesha masabolo chorni sokisi Anani dahoge mech karara Mogmo iter shetan chulanne makara Onom beise malamnes kaulu bicha Mallahe no beini darut bilida bicha Mira solo, mira solo, Mongalito ako, mira solo, mira Ashugite, ililite, ashugite, bonchidagao, desidagao, ililite, ashugite, madidagao. Mas Kristos mas. Kuka chundi min kacho ay kinuun illa kay sambololi. Ay ulay mane ko chako Kristos bololi. Din worke desa ko kun mini worke. Wa masion. Yakaba kaundam awal su ibeti kisum me. Ilagen godde boyate itesum kawa kemiso yate tefisumo wawon ekam karatsa kula takon madu chimbek hofo wato madu chimbek iyan moya lamara guratu lins kurura wara ko ani ton wamase kakun dam gudisolan dichon obey beyone mulbe yelle odim kakun dam ababa gudissa community wan hundanam ababa gudi masen kinu won kinu mineni ababa hon kinu lagi lasagi ababa hon kitam yesus egeron taksawu taklais gudiso isekam illagi lasagi wacha kiso illagi lasagi khalis chakon itti modim daba laka ka maro illagi netena min kifat budon yesus illagi nemga saigo Why geron yon tekemi yon padim kinu liran maton kais ihama liramom dole amane why gisawa iliran ja liran takawata ko iyandandu wandichon wasu minete amasion waki minen kilo liran jiso san iya modi marak itomutan sori mesi ya bay biluli watter wasitita aznana bayu ayu onda maselok ispeyom aznana iman yesus afa an liran chunda bisen kuron aragala to makabata kawata ko yayu ya bayu hundumine kuriran chako na yon wa masen እዚህ ቤት ድጋሜ በደስታ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ደግመን በደስታ ለመምጣት ያብቃን እንላለን። ሁሌም ስለምትመርጡንና ስለምታበረታቱን እጅጉን አድርገን እያመሰገንን እኛ ዜሪ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ከሆሳና